পরেশদাকে কি করছে দেখি। আজকে তো কোনো চ্যালেঞ্জ দিই না, পরেশদা দেখি নিজের মতো করে কি করছে। পরেশদা शक्तिमान है করবে আজকে দর্শকদের আমরা দেখাবো। करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले সব মাঠ চালাতে तो দেখতে एक পাচ্ছি। सर्वशक्तिमान है বলো কি করতে হবে বলো। पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है जीत की हवस नहीं चाकी मारे, किसी पारे पे ना। कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो দেখতে পারি ভাই। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी চেষ্টা क्यों করে দেখতে डरे? পারি। ये তো जाके মাল তুলতেই পারছি না, आसमान তুলতে में दहाड़ दो आन शान या की जान का हो दान आज ये धनुष के बाण पे ছুঁড়ে ফেলো দেখি, কাম ছুটতে পারো। ও তো এটা হচ্ছে পরেশদার পাওয়ার। পরেশদা কষ্ট হয়েছে? না কষ্ট কেছে পারলাম না বলছো, কি বলছো? ঠিক আছে, ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে তো দিও। যাই হোক, তোমরা একটু লাইক ফাইক দিও ভাই। এটা তো পিয়া হো কোমর তুলানো ডান্স নয় কিন্তু, ঠিক আছে? কসরত, ঠিক আছে? কসরত করতে হবে।